Sa inyong makaya, nga masuportan niyo sila, pinaka number 1 ha, tudulan ako, prayer yun. Ama, ng anak, at ng banal na Espiritu. Amen. Amen. Linang. All the children of the world. Jesus loves the little children of the world. Gihi kumaman ni Jesus ang tanang kabataan. Makulang tiinom. Gihi kumaman. Jesus loves the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Ha, matag si Mana, magrepresenta ang managtiayon, nga magmotor man ni diri para magtudlo sa bata. Amen! Ang hand-elders ha? Hello, let's go to ba? Oh, kuwan pa gid daw. Padilit na lang. Kusa, pagpalit na mong dikap, kanang Kristiel ba? Para